नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 13 मे 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और सब देखु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आसको माध्यम आम पहुँची पार्छु। आपको अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मैंने बहुत संख्या देखु सब्सक्राइब करूँ आम एक्सप्लो ओडिया मेंबर हूँ एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानापी आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पोदना आखुआ केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट नाटक कान देना लुह सरीजीव नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान 42 मौजा कटक। आज अनुसंधानमूलक नाटक स्वामी मोर अमानिया ईश्वर। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान महंगापड़ा अड़सपुर कटक। आज नुआ नाटक बाट पाउनी मु हाट मझिरे। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान किंकिली यात्रा पड़िया तालचेर अनुगुल। आज नुआ नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पढ़ुआ वासुदेवपुर भद्रक। आज सुपरहिट नाटक किए जानी थिला एमिति हेब। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान चंदनपुर पुरी। आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुजीवर कटक। आज से रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मंदारी चंदन पड़िया वासुदेवपुर भद्रक। आज नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान गुहाली गोरड़ बलंगा पुरी। आज नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बछदा वासुदेवपुर भद्रक। आज नुआ नाटक कई कई कांदे कर्णक गोरी। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान अनंतपुर चंदन यात्रा पड़िया मार्कणा बालेश्वर। आज नुआ नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नहरकंटा भुवनेश्वर। आज सुपरहिट चर्चित नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कुंभारडीह धौली भुवनेश्वर। आज नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे अपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान श्यामसुंदर जीव यात्रा कमिटी मिर्जापुर जाजपुर। आज नुआ नाटक तते लगी जाऊ मो आयुष। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान अरपुर दुलनापुर बांकी। आज सुपरहिट नुआ नाटक ठकी देल बंधु हाट मझिरे। यात्रा मधु बासंती गणनाट्य।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କିଙ୍କିଳି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କନ୍ଧବେରିଣୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିଶୁଳିପଡ଼ା ନୟାହାଟ ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଘୁଆ ଡମ୍ପଡ଼ା ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୋବରା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନୂଆ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏକା ଏକା ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ନୂଆ ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନରହରିପୁର ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କପିଳାସ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ପାରିବାରିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛୋଟିପଡ଼ା ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ 40 ବାଟିଆ ମାଳତୀପାଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନରହରିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।